Scan QR untuk deskripsi audio. Deskripsi audio akan dimulai dalam bahasa Indonesia dan dilanjutkan dengan deskripsi audio dalam bahasa Inggris. Ini merupakan poster dengan judul Inklusi untuk Semua. Pada sisi kiri atas poster terdapat logo spektrum autisme dengan bentuk infinity atau bilangan tak terhingga yang berwarna pelangi. Pada bagian bawahnya terdapat ilustrasi penyanyi rapper Drake yang menunjukkan ketidaksetujuan pada suara bising dan pada bagian kanannya menunjukkan ilustrasi seorang anak laki-laki menutup telinganya dengan kedua tangannya. Hal ini merupakan tantangan yang dialami orang dengan spektrum autisme sensitif suara. Bagian bawahnya terdapat ilustrasi penyanyi rapper Drake yang menunjukkan persetujuan. Di sampingnya terdapat anak laki-laki yang lebih tenang karena menggunakan penutup telinga untuk meredam kebisingan. Ilustrasi di bawahnya terdapat logo Disability Flag atau bendera penerimaan disabilitas. Pada bagian tengah atas terdapat ilustrasi gedung Graha Sabha Pramana Universitas Gadjah Mada. Dengan wisudawan-wisudawati yang merayakan kelulusannya dari Universitas Gadjah Mada. Deskripsi wisudawan dari kiri ke kanan yakni wisudawati tunanetra, wisudawan pengguna kursi roda, wisudawan pengguna kaki kiri prostesis, wisudawan pengguna kaki kanan prostesis, dan wisudawati dengan tangan kiri prostesis. Pada bagian kanan atas terdapat ilustrasi emosi kekecewaan dan ilustrasi seorang pengguna kursi roda yang kecewa karena tidak dapat mengakses gedung karena akses masuk hanya bisa melalui tangga. Pada bagian bawahnya terdapat ilustrasi emosi bahagia dan pada bagian kanannya terdapat ilustrasi fasilitas yang dapat membantu meningkatkan aksesibilitas seperti elevator khusus kursi roda dan juga ramp ataupun bidang miring. Pada bagian tengah-tengah terdapat tulisan inklusi untuk semua dari aksara Latin, Braille, dan ASL atau bahasa isyarat standar Amerika Serikat. Pada kiri bawah terdapat tanda X sebagai ketidaksetujuan pada fasilitas umum yang belum dapat mengakomodasi orang dengan gangguan penglihatan ataupun tunanetra. Pada ilustrasi terdapat seorang tunanetra di pedestrian atau jalan setapak tanpa paving taktile yang hampir masuk ke dalam lubang di jalan. Pada bagian bawahnya terdapat tanda checklist atau setuju. Terdapat ilustrasi orang dengan gangguan penglihatan ataupun tunanetra bersama dengan anjing penuntun di pedestrian yang memiliki paving taktile. Walaupun terdapat lubang galian, ia akan aman. Pada bagian tengah bawah terdapat lambang beberapa jenis disabilitas. Dari kiri atas mengikuti arah jarum jam yakni simbol pengguna kursi roda melambangkan disabilitas fisik, kepala manusia melambangkan disabilitas mental maupun kognitif, gambar tangan melakukan isyarat menggambarkan jari tangan menggambarkan tuli ataupun bisu, gambar manusia menuntun tongkat menggambarkan orang dengan gangguan penglihatan atau tunanetra. Pada bagian kiri paling bawah terdapat tulisan scan QR untuk deskripsi audio beserta gambar QR dan tautan. Pada bagian kanan bawah terdapat ilustrasi perenang Paralimpiade dengan emas di tangan kanannya dan lambang Paralimpiade di atas tangan kanannya. Pada bagian bawah perenang terdapat simbol W50N yang berbentuk seperti diagram pie berwarna ungu. Simbol W50N melambangkan 15% populasi dunia yang memiliki disabilitas. Scan QR for audio description. The audio description will start in Indonesian and continue with the audio description in English. This is a poster with the title Inclusion for All. On the top left side of the poster is the autism spectrum logo with a rainbow-colored infinity shape. At the bottom there is an illustration of rapper Drake showing disapproval of noise, and on the right there is an illustration of a boy covering his ears with both hands. This is a challenge experienced by people on the sound-sensitive autism spectrum. Underneath is an illustration of rapper Drake showing approval. Next to it is a quieter boy using earplugs to muffle the noise. The bottom illustration has the disability flag logo or disability acceptance flag. At the top center there is an illustration of the Graha Sabha Pramana building of Universitas Gadjah Mada, with graduates celebrating their graduation from Gadjah Mada University. The description of the graduates from left to right are blind graduates, graduates using wheelchairs, graduates using left leg prostheses, graduates using right leg prostheses, and graduates with left hand prostheses.
On the top right, there is an illustration of the emotion of disappointment and an illustration of a wheelchair user who is disappointed because he cannot access the building because access can only be through stairs. At the bottom, there is an illustration of happy emotions, and on the right, there is an illustration of facilities that can help improve accessibility, such as special wheelchair elevators and also ramps or inclined planes. In the center of the center, there is the writing inclusion for all from Latin script, Braille, and ASL or US Standard Sign Language. At the bottom left, there is an X mark as disapproval of public facilities that have not been able to accommodate people with visual impairments or blindness. In the illustration, there is a blind person on a pedestrian or footpath without tactile paving who almost falls into a hole in the road. At the bottom, there is a checklist mark or agree. There is an illustration of a visually impaired or blind person with a guide dog on a pedestrian that has tactile paving. Even if there is a pothole, he will be safe. At the bottom center, there are symbols of several types of disabilities. From the top left following clockwise, the symbol of a wheelchair user symbolizes a physical disability. A human head symbolizes mental or cognitive disabilities. A picture of a hand gesturing depicts a deaf or dumb person. A picture of a human leading a stick depicts a person with visual impairment or blindness. At the bottom left, there is the writing scan QR for audio description along with QR images and links. On the bottom right, there is an illustration of a Paralympic swimmer with gold in his right hand and the Paralympic symbol above his right hand. At the bottom of the swimmer, there is a We the 15 symbol shaped like a purple pie chart. The We the 15 symbol represents the 15% of the world's population that has a disability.